Kusa ra jud ang ihatag sa Ginoo sa atuang atong mga panginahanglanon. Padayon lang jud sa pagpaningkamot. So for today's video day mga ka-feeling vlogger no, sayo jud kay ta nag-andam kay natay lakwon. Karon man ang schedule na makuha na mo ang amo ang minivan. Nag-commute ra jud mi, wala mi nagsakay og motor. Basta pa jung mala sa pag-abot siya na mo diri sa Turil is Galinog. Ug lagi kay gigatuman mi kaon sa mi. O kanilang nga vlog, himo na ko ni para dili ni siya pang brag. Hindi to inspire everyone. Nabisan sa kapait sa kinabuhi, sa daghang pagsulay nga maabot sa tua. Ayaw lang jud pagbakawala sa paglaom. Instead, padayon sa pagpaningkamot. Kaysa dili lang jud natong mamalayan, mag-harvest na kita sa mga bunga sa atong pagpaningkamot. Dili man inline ang tanan sa tuwang mga plano. Pero kahibalo ko nga na-purpose ang Ginoo nganong kaniyang gihatag sa amoa. Instead, sa balay na dugay na kaya namang ginapangayo sa iyaw or ginapangandoy. To clear everyone pala, dili ni siya fruit sa pag-vlog. Tungod kay this week lang jud ko nagsugod og vlog. Karon ra jud ako may istorya na tanang kahago, kapagaw, sleepless nights are totally paid off. Dagway daw sa naka first carby. Charing. Thank you pala sa black up. Tungod kay daghan na kayo siya ginabuhi nga gibag-o. Munang ikaw kung unsa man ay mo ginabuhat karon basta legal lang ipadayon lang. Diri ra man mga ka-feeling vlogger no. Hantod